How to say where are you from in Arabic. من أين أنت؟ من أين أنت؟ من أين أنت؟ How to say where are you from in Arabic. من أين أنت؟ من أين أنت؟ من أين أنت؟ How to say where are you from in Arabic. من أين أنت؟ من أين أنت؟ من أين أنت؟ How to say where are you from in Arabic. من أين أنت؟ من أين أنت؟ من أين أنت؟ How to say where are you from in Arabic. من أين أنت؟ من أين أنت؟ من أين أنت؟ How to say where are you from in Arabic. من أين أنت؟ من أين أنت؟ من أين أنت؟ How to say where are you from in Arabic. من أين أنت؟ من أين أنت؟ من أين أنت؟